अच्छा जी, एक बात मैंने बहुत एक्सपीरियंस की है। इमरान खान साहब एक ऐसे दरवेश सिफ्त इंसान है कि उनको जिसने भी सताया है उसने खुद कभी चैन नहीं पाया। इसी से रिलेटेड आज मेरे पास दो खबरें हैं। एक खबर जो है वो तलाक की है, वो तो आप समझ ही गए होंगे, तफसील भी आपको बताऊंगा। और दूसरी खबर इंतहाई दुख की और गम की खबर है। दोनों खबरें आपको बताऊंगा, साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब के सबसे बड़े मुखालिफ यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। दोस्तों, खबरें इंतहाई दुखी और कुछ चौंका देने वाली हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक गम की खबर से। वो खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं। और वो निगरान वज़ीर आला बने थे 21 जनवरी को, जब केपीके की असम्बली तहलील हुई थी। 3 माह की मुद्दत के लिए निगरान वज़ीर आला बने थे, लेकिन चूंकि इलेक्शंस नहीं हुए थे तो इसलिए उनका जो दौरानिया था वो तकरीबन कोई 9-10 माह पे चला गया। 9-10 माह तक वो वज़ीर आला रहे और अब इंतकाल कर चुके हैं। अब जब उन्होंने इंतकाल किया है तो एक बहुत बड़ा आईनी बहरान खड़ा हो गया है। वो ये कि जो निगरान वज़ीर आला थे वो ऑलरेडी अपनी मुद्दत से ज्यादा टाइम के लिए वज़ीर आला रहे, ठीक। और आइन में ये है कि जब असम्बली तहलील होती है तो फिर एक नया वज़ीर आला वहां पर जो है सूबाई असम्बली में वो एक वहां पर अपॉइंट किया जाता है और वो उसकी निगरानी में साफ शफाफ इलेक्शंस होते हैं और वो नई आने वाली जो हुकूमत है उसको वो इक़्तिदार सौंप देता है। ये एक तरीका कार होता है। लेकिन हुआ कुछ यूं कि वो जो वज़ीर आला साहब थे वो अपनी मुद्दत से ज्यादा अरसे के लिए वज़ीर आला रहे। और अगर तो वो जिंदा होते तो फिर जब कोई नया सेटअप आता तो शायद उन पर भी कोई आईनी कदगने लगती, कोई आईनी तकाजे होते तो उनको भी जाहिर सी बात है कि जेलें भुगतना पड़ती, कानून का सामना करना पड़ता। लेकिन वो तो खैर अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब आगे क्या है? आगे एक बहुत बड़ा आईनी बहरान ये है कि असम्बली जब तहलील होती है उस वक्त जो वज़ीर आला होता है वो और उस वक्त का अपोजिशन लीडर, वो दोनों दो तीन नाम देते हैं, फिर उनमें से एक वज़ीर आला चुना जाता है। अब इस वक्त ना वज़ीर आला है और ना ही इस वक्त वो अपोजिशन लीडर है। तो अब ये किस तरह से होगा इस बारे में आइन खामोश है। आइन में कुछ भी नहीं लिखा कि अगर एक वज़ीर आला नहीं तो दूसरा कैसे, क्योंकि एक वज़ीर आला बनाया जाता है 90 दिन के लिए, 60 या 90 दिन के लिए, इतने में इलेक्शन हो जाते हैं। अब नहीं करवाया तो इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं करवाया इलेक्शंस, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल वो है। अब उसको समझ नहीं आ रही कि अब क्या किया जाए। अब वो साहब कह रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 224 और 224 के ए के तहत अब हम यूं करेंगे, अब जो उस वक्त के साबिक वज़ीर आला हैं यानी महमूद खान, वो और उस वक्त के अपोजिशन लीडर, इन दोनों को उन्होंने जनाब कहते हैं हम खत लिखते हैं, इन दोनों को कहते हैं कि आप दो नाम दे दें, 3 नाम दे दें और उनमें से आप दोनों इत्तफाक करके एक नाम फाइनल कर लें। अगर आपसे फाइनल नहीं होता तो फिर मामला गवर्नर को भेज देते हैं और पार्लिमानी कमेटी को भेज देते हैं। अगर वहां से भी हल नहीं होता तो फिर मैं यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं खुद किसी को उनमें से किसी एक को वज़ीर आला बना दूंगा। अब बाबूजी बात यह है कि वो जो वज़ीर आला थे, ठीक, वो थे पीटीआई के, और जो अब वो पीटीआई में नहीं रहे, अब किसी और पार्टी में चले गए हैं, ठीक। अब वो किस तरह से वज़ीर आला हैं और अब वो इस वक्त किस तरह से 2 नाम दे सकते हैं? क्या आइन इसकी इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं देता। क्या वो अपोजिशन लीडर आज उस मनसब पे बैठे हैं? बिल्कुल नहीं बैठे। तो ये मामला होगा किस तरह से, इसके बारे में आइन कुछ भी नहीं कहता। ये एक बहुत बड़ा बहरान है। अब खुद से ये जो है ये गुंजाइश निकाल रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसकी कानून में गुंजाइश है नहीं। बगैर कोई तशरीह किए, आइन की आइनी शिकों की बगैर कोई तशरीह किए ये खुद से ये मामला कर रहे हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूं अभी से, ये इन फ्यूचर इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के गले की हड्डी बन जाएगा। जब भी कोई आईनी हुकूमत आएगी, कोई इलेक्टेड हुकूमत आएगी, वो इस चीज को उठाएगी। और ये जितनी भी यहाँ पर कह लो कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन की खिलाफ वर्जियां की हैं, जिस तरह से आइन को पामाल किया है और जिस तरह से कानून को हाथ में लिया है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की हुक्म अदूली की है, तो इन्हें अदालत के मुर्तकिब भी हैं।
تو یہ ایک اور جو ہے وہ ان پر تلوار مزید لٹک گئی ہے. تو جب بھی کوئی آئینی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی تو وہ اس چیز کا جو ہے وہ محاسبہ ضرور کرے گی ان کا. تو یہ ابھی تو یہ بچے ہوئے ہیں لیکن یہ بچ نہیں سکتے. اب اگلی خبر پر آتے ہیں جو کہ طلاق کی خبر ہے. وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ہم کہیں یا پھر بلال بیگ کی کہیں, ہم کس کی کہیں, سابقہ اہلیہ جو ہیں ان کی, یعنی عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ ریحام خان صاحبہ, ان کے بارے میں اب خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی ڈائیورس ہو چکی ہے. واضح رہے کہ یہ ان کی تیسری شادی ہے ایک بلال بیگ نامی لڑکے سے, انتہائی کم عمر لڑکا, ان سے کافی عمر میں چھوٹا, اس کے ساتھ ان کی تیسری شادی ہوئی تھی. اور یہ شادی کو پرانی بات نہیں ہے, یہ محض کو 1 سال ہوا ان کی شادی ہوئے, تیسری شادی, اور وہاں سے بھی طلاق ہو گئی. یہ کوئی 1 سال شادی چلی. اس سے پچھلی شادی عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے 2015 میں ہوئی اور وہ محض 10 ماہ چلی وہ شادی, وہ بھی طلاق ہو گئی. اس سے پہلی شادی جو ہے وہ 2005 میں ہوئی, 2007 میں غالباً وہاں سے بھی ان کو طلاق ہو گئی. تو یہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان کی ہیٹرک ہو چکی ہے, اور کچھ یوں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مکافات عمل ہے. عمران خان صاحب پر انہوں نے الزامات لگائے انتہائی بلو دا بیلٹ جا کر, اور مکافات عمل ہے, اب ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے. لیکن ایک بات اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب شاید کوئی اب وہ بلال کے بارے میں اب ایک اور کتاب لکھ ڈالیں گی. لیکن ریحام خان صاحبہ کی جانب سے کوئی اس کی کوئی تصدیق یا تردید نہیں ہوئی تاحال, اور کسی بھی موثوق سورس سے ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی. لیکن یہ سوشل میڈیا پر اس وقت انتہائی تیزی کے ساتھ یہ خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں کہ یہ طلاق ہو چکی ہے. لیکن چونکہ ریحام خان صاحبہ کی طرف سے یا ان کے جو شوہر ہیں بلال بیگ, دونوں سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ہیں, ٹھیک, لیکن اس خبر کے بارے میں کوئی انہوں نے تصدیق یا تردید نہیں کی, ابھی تک خاموش ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے. تو جب تک یہ تصدیق نہیں کرتے یا یہ تردید نہیں کرتے تب تک تو بھائی سوشل میڈیا پر تصدیق بھی ہو چکی ہے اور کنفرم بھی ہو چکا ہے. اور ان فیوچر دیکھتے ہیں کہ کیا خبر نکل کر سامنے آتی ہے. آیا واقعی ہی طلاق ہو چکی ہے یا ایک رومر تھا؟ اگر رومر تھا تو یہ رومر کس نے پھیلایا, کہاں سے اٹھا, یا پھر کیا یہ پبلسٹی اسٹنٹ تھا, کیا یہ انہوں نے خود کیا ہے؟ جس طرح شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی طلاق کی خبریں آتی رہیں اور کافی دن میڈیا کی اور سوشل میڈیا کی زینت بنی رہی, مین اسٹریم میڈیا کی. اس کے بعد پھر کافی دنوں کے بعد جا کے شعیب ملک اور ثانیہ مرزا نے کنفرم کیا کہ ہم ساتھ ہی ہیں. اب یا تو ریحام خان صاحبہ بلال کے ساتھ ایک اور تصویر لگا کر کنفرم کر دیں, یا پھر وہ ان کے ساتھ کسی ویڈیو بلاگ میں آ جائیں جس سے ویورز کو کنفرم ہو جائے. ادروائز وہ آج کوئی تصویر وغیرہ بھی لگاتی ہیں یا وہ کوئی ٹویٹ بھی کرتی ہیں تو لوگوں نے یقین نہیں کرنا, کیونکہ لوگ اتنی آسانی سے یقین نہیں کرتے جب تک کوئی پروف نہ دیا جائے. تو دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کوئی تصدیق یا تردید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, یا یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہتا ہے, یا یہ معاملہ دب جاتا ہے, یا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. ٹل دین چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.